പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. വീണ്ടും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും മോർണിംഗ് മന്നിലേക്ക് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ నామത്തിൽ స్వాగతం ചെയ്യുകയാണ്. అందరికీ ప్రైజ్ ది లార్డ్. మార్నింగ్ మన్నాలోకి మిమ్మల్ని అందరినీ తిరిగి స్వాగతం చేస్తున్నాము. ఈ ప్రభాతത്തിൽ పరిశుద్ధాత్మావు നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ మీ అందరితో మాట్లాడుతుంది శత్రు ఏంటంటే, നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സകല പദ്ധതികളെയും തകർത്ത് దైవం నిങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. శత్రువు మీ కొరకు సిద్ధం చేసిన ప్రతి ఒక్క ప్రణాళికల నుంచి దేవుడు మిమ్మల్ని బయటికి తీసుకొస్తాడు. അവൻ ഈ പകൽക്കാലം ഒരു പ്രവചന ശബ്ദമായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో ఒక ప్రవచన శబ్దం లాగా పరిశుద్ధాత్మ మీతో మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే, ശത്രു നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സകല പദ്ധതികളിൽ നിന്നും ദൈవం നിങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. శత్రువు మీ కొరకు సిద్ధం చేసిన ప్రతి ఒక్క ప్రణాళికల నుంచి దేవుడు మిమ్మల్ని బయటికి తీసుకొస్తాడు. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 12-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 11-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, అపోస్తల కార్యములు 12వ అధ్యాయము వాటి యొక్క 11వ వచనం మనం അവിടെ చదివితే ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുന്നു. అక్కడ మనం ఈ విధంగా చూడొచ్చు. പത്രോസിന് സുബോധം വന്നിട്ട് കർത്താവ് തന്റെ ദൂതനെ അയച്ച് ഹെരോദാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും യഹൂദാ ജനത്തിന്റെ സകല പ്രതീക്ഷയിൽ നിന്നും എന്നെ വിടുവിച്ചു എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ വാസ്തവമായി അറിയുന്നതെന്ന് പറയുകയാണ്. పేతురునకు తెలివి వచ్చి ప్రభువు తన దూతను పంపి హేరోదు చేతిలో నుండి యూదులను ప్రజలు నాకు చేయనుద్దేశించిన వాటన్నిటి నుండి నన్ను తప్పించి ఉన్నాడని ఇప్పుడు నాకు నిజముగా తెలియనని. ആമേൻ. ഹെരോദാവ് അവനെ പിടിച്ച് കാരാഗൃഹത്തിലാക്കി. హేరోదు అతన్ని పట్టుకొని చెరసాలలో వేశాడు. നിങ്ങൾ 12-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ 12వ అధ్యాయము 1 నుంచి 3 వచనాలు మనం അവിടെ ഇങ്ങനെ చదివితే കാണുന്ന, ആ കാലത്ത് ഹെരോദാവ് സഭയിൽ ചിലരെ പീഡിപ്പിക്കേണ്ടതിന് കൈ നീട്ടി. అక్కడ మనం చూస్తే హేరోదు ఆ యొక్క కాలంలో సంఘంలో ఉన్న వారిని కొందరిని బందీ చేసి తీసుకువెళ్ళాడు. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. യോഹന്നാന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബിനെ അവൻ വാൾ കൊണ്ട് കൊന്നു. యోహాను సహోదరుడైన యాకోబును ఖడ్గముతో చంపింపజేశాడు. അവനെ കൊന്നത് ആ വിഷയം യഹൂദന്മാർക്ക് പ്രസാദമായി എന്ന് കണ്ടിട്ട് അവൻ പത്രോസിനെയും പിടിച്ച് കാരാഗൃഹത്തിലാക്കുകയാണ്. ఆ యాకోబును చంపడము యూదులకు ఇష్టమైనదని తెలుసుకొని పేతురుని కూడా పట్టుకొని చెరసాలలో వేశాడు. പെസഹ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവനെയും കൊല്ലണം, ഇവനെയും ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് ഹെരോദാവ് പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ఆ పులియని రొట్టెల పండుగ దినములైన తర్వాత పేతురుని కూడా చంపేయాలని హేరోదు అనుకున్నాడు. പത്രോസിനെയും പിടിച്ച് കാരാഗൃഹത്തിലാക്കിയപ്പോൾ ഹെരോദാവിന് വലിയ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു. യഹൂദന്മാരെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ എനിക്ക് പിന്നെയും ഒരു അവസരം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവൻ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. పేతురును చెరసాలలో వేసినప్పుడు హేరోదు అనుకున్నాడు, యూదుల దగ్గర నుంచి ఇంకా మెప్పు పొందుకోవాలని మంచి నాకు ఛాన్స్ దొరికిందని హేరోదు అనుకున్నాడు. അവൻ അങ്ങനെ കരുതിയിരിക്കുകയാണ്. ఆ విధంగా హేరోదు ఆలోచిస్తున్నాడు. പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കണം. యాకోబుని ఏ విధంగా అయితే నశింపజేశానో పేతురుని కూడా అదే విధంగా నశింపజేయాలని అనుకున్నాడు. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ. కానీ మీరు అక్కడ గమనించండి, അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതിന്റെ തലേ രാത്രിയിൽ പത്രോസ് കിടന്ന കാരാഗൃഹത്തിനകത്ത് ദൂതൻ ഇറങ്ങി. ఆ విధంగా ఆలోచించిన ఆ రోజే దేవుని యొక్క దూత పేతురు ఉన్న చెరసాలలోకి దిగి వచ్చింది. ഹെരോദാവിന്റെ സകല പദ്ധതികളെയും പൊളിച്ചുകൊണ്ട് പത്രോസ് കിടന്ന കാരാഗൃഹത്തിൽ ദൈവം അയച്ച ദൂതൻ ഇറങ്ങുകയാണ്. హేరోదు యొక్క అన్ని ఆలోచనలను పక్కన పెట్టి తొలగించి దేవుని యొక్క దూతని చెరసాలలోకి పంపించాడు. ചേർന്ന് ഞാനൊരു ദൂത് നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ. ఈ రోజు మీ అందరితో ఒక ప్రవచనాన్ని నేను ചിലർ చెప్తున్నాను. നിനക്കെതിരെ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില പ്ലാനുകളെ തകർക്കുവാനായി ദൈവം അയക്കുന്ന ചില ദൂതന്മാർ നിനക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. ఆమేన్. శత్రువు మీ కొరకు సిద్ధం చేసిన అన్ని ప్రణాళిక నుంచి మిమ్మల్ని తొలగించడానికి దేవుడు తన దూతని మీ దగ్గరికి పంపిస్తున్నాడు. നിന്നെ ഇല്ലാതാക്കണം, നിന്നെ പരസ്യകോലമാക്കണം, നിന്നെ അപമാനിക്കണം എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിലരുടെ പ്ലാനുകളെ തകർക്കുവാനായി ദൈവം അയക്കുന്ന ദൂതന്മാർ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. ఆమేన్. మిమ్మల్ని అవమానపరచాలి, మిమ్మల్ని సిగ్గుపరచాలి, మిమ్మల్ని నశింపజేయాలని చూస్తున్న వాళ్ళ దగ్గరికి వాళ్ళ కొరకు దేవుడు తన దూతల్ని పంపిస్తున్నాడు. ഓ, വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നു 7-ാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നു, 7వ వచనం నుంచి మనం చదివితే మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు, പെട്ടെന്ന് കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷനായി. దేవుని యొక్క దూత అతని దగ్గరికి వచ్చి నిలిచెను. അറയിൽ വെളിച്ചം പ്രകാശിച്ചു. ఆ గదిలో వెలుగు ప్రకాశింపజేసెను. അവൻ പത്രോസിന്റെ വിലാപ്പുറത്ത് തട്ടി വേഗം എഴുന്നേൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു. దూత పేతురు ప్రక్కను తట్టి త్వరగా లెమ్మని చెప్పెను. അവനെ ഉണർത്തി. అతన్ని లేపగా, ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും. మీరు అక్కడ గమనిస్తే మీకు ഉടനെ తెలుస్తుంది, അവന്റെ ചങ്ങല കൈമയിൽ നിന്ന് വീണുപോയി. సంఖ్యలు అతని చేతుల నుండి ఊడిపడెను.
ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ദൂതൻ അവനോട് അരകെട്ടി ചെരുപ്പിട്ട് മുറുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. దూత అతనితో నీవు నడుము కట్టుకొని చెప్పులు తోడుకొను అనెను. നിന്റെ വസ്ത്രം പുതച്ചെന്റെ പിന്നാലെ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. నీ వస్త్రము పైన వేసుకొని నా వెంబడి రమ్మని అతనితో చెప్పెను. അവനൊരു ദർശനം കാണുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. పేతురు అనుకున్నాడు నేను ఒక దర్శనాన్ని చూస్తున్నాను అని. അവർ ഒന്നാം കാവലും രണ്ടാമത്തേതും കടന്നു. అతడు మొదటి ద్వారము ఇంకా రెండో ద్వారం కూడా దాటిపోయాడు. പട്ടണത്തിൽ ചെല്ലുന്ന ഇരുമ്പ് വാതിൽക്കൽ എത്തി. ఆ యొక్క పట్టణపు ద్వారము దగ్గర అతడు నిలిచాడు. അതവർക്ക് സ്വതവേ തുറന്നു. అది అతనికి వెంటనే తెరవబడింది. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ പുറത്തിറങ്ങി. పేతురు బయటికి వచ్చాడు. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്യമാണ് നമ്മൾ പ്രാരംഭത്തിൽ വായിച്ചു കേട്ടത്. అప్పుడు చెప్పిన మాటనే మనము ప్రారంభంలో చదివాము. കർത്താവ് തന്റെ ദൂതനെ അയച്ച് ഹെരോദാവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും യഹൂദ ജനത്തിന്റെ സകല പ്രതീക്ഷയിൽ നിന്നെ വിടുവിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നു. ఆమెన్. పేతురు చెప్తాడు హేరోదు ఆలోచించిన ప్రతి ఒక్క ప్రణాళికల నుంచి యూదులు అనుకున్న వాటన్నిటిలో నుంచి దేవుడు నాకు విడుదల కలగజేశాడు అని ఆమేన్. పేతురు చెప్తున్నాడు. ഈ പകൽക്കാലം ഒരിക്കൽ കൂടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలో పరిశుద్ధాత్మ మీ అందరితో చెప్తుంటే ఏంటంటే ശത്രു നിനക്കെതിരെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാനുകൾ നടക്കത്തിൽ അവന്റെ പ്രതീക്ഷകളെ തകർത്തുകൊണ്ട് ദൈവപ്രവൃത്തി നിനക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഈ പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ. శత్రువు మీ కొరకు సిద్ధం చేసిన ప్రతి ఒక్క ప్రణాళికలను తొలగించి వాళ్ళ యొక్క ఆశలను నశింపజేసి దేవుడు మీ కొరకు కార్యాలు അവൻ చేయబోతున్నాడు. അവരുടെ ആശ നശിച്ചു പോകുന്ന നിലയിൽ ദൈവപ്രവൃത്തി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. శత్రువు యొక్క ఆశ నశించిపోయే రకంగా దేవుడు కార్యాలు നിന്നെ చేయబోతున్నాడు. ഇല്ലാതാക്കാൻ നോക്കുന്നവരുടെ പ്രതീക്ഷകളെ തകർത്തുകൊണ്ട് ദൈവപ്രവൃത്തി സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. మిమ్మల్ని నశింపజేయాలని చూస్తున్న వాళ్ళ యొక్క ఆశను దేవుడు తొలగించి మీ కొరకు దేవుడు అద్భుతాలు നിന്നെ చేయబోతున్నాడు. തകർത്ത് കളയാമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രതീക്ഷകളെ തകർത്തുകൊണ്ട് ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ അയച്ചത് ചില ദൈവപ്രവൃത്തികൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. మిమ్మల్ని నశింపజేయాలి, మిమ్మల్ని ఏమీ లేకుండా చేయాలన్న యొక్క ఆశ అన్న వారి యొక్క ఆశ దేవుడు తొలగించాలనుకుంటున్నాడు. ആമേൻ. ఈ పగൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ఈ రోజు మీరు విశ్వసిస్తున్నారా? അതെ കർത്താവ്, അതെ പ്രിയമുള്ളവരെ, అదే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. పరిశుద్ధాత్మ మీతో మాట్లాడుతున్నాడు. ആമേൻ. ചിലരുടെ പ്രതീക്ഷകളെ തകർത്തുകൊണ്ടൊരു ദൈവപ്രവൃത്തി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംഭവിക്കുന്നു. శత్రువు యొక్క ఆశలను దేవుడు నశింపజేసి దేవుడు మీ కొరకు కార్యాలు చేయబోతున్నాడు. കർത്താവ് അത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. దేవుడు అది చేయబోతున్నాడు. ഈ పగൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക. ఈ యొక్క ఉదయ కాలంలో మీరు నమ్మండి. ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ఒక మాట ప్రార్థన చేస్తున్నాం. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. దేవా, మమ్మల్ని చూసిన వాళ్ళందరి కొరకు స్తోత్రం ഈ ప్రభువా. സന്ദേശം കേട്ട സകലരുടെ മേലും ഇന്ന് പറഞ്ഞ ദൂത് വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ. దేవా, ఈ యొక్క సందేశం విన్న ప్రతి ఒక్క జనుల పైన ఈ యొక్క ప్రవచనము నెరవేర్చబడాలి. ശത്രുക്കളുടെ പ്രതീക്ഷകളെ തകർത്തുകൊണ്ടൊരു ദൈവപ്രവൃത്തി സംഭവിക്കട്ടെ കർത്താവേ. శత్రువు యొక్క ఆశ నశించిపోయి దేవుని బిడ్డల కొరకు గొప్ప అద్భుతాలు జరిగించండి. ചിലരുടെ പ്ലാനുകളെ തകർത്തുകൊണ്ട് ചില ദൈവിക പദ്ധതികൾ വെളിപ്പെട്ട് വരട്ടെ. శత్రువు యొక్క ప్రణాళికలన్నిటిని తొలగించి మీ యొక్క అద్భుతాలు జరిగించండి. സ്വർഗ്ഗം അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു. పరలోకం ఆ విధంగా అద్భుతాలు చేసినందుకు వందనాలు. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం അതേ తండ్రి. സഹോദരങ്ങളെ, అదే ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, ആമേൻ. ശത്രുവിന്റെ സകല പ്ലാനുകളെ തകർത്തുകൊണ്ടൊരു ദൈവപ്രവൃത്തി നിങ്ങൾക്കായി വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു. శత్రువు యొక్క ప్రణాళికలన్నిటిని తొలగించి దేవుడు మీ కొరకు కార్యాలు చేయబోతున్నాడు. ഈ పകൽ വിശ്വസിക്കുക. ఈ రోజు మీరందరూ విశ్వసించండి. God bless you. దేవుడు అందరిని దీవించును గాక. Amen. ఆమేన్.